क्या तनख्वाह दे रहे हैं अपने इमाम को? 9,000। देख महंगाई में पूछना चाहता हूँ दानिशवर कौम मिल्लत से, क्या 9,000 में एक फैमिली चल पाएगी? क्या नाम हुआ आपका? अजमत अजमल। कहाँ घर हुआ आपका? पंचमाधव। पचमाधव। यूट्यूब में डला जाइएगा अभी। देखिए हमारे बहुत अजीज दानिश रजा इस्माइली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख पा रहे होंगे कि मैं रोड पर गाड़ी चला के जा रहा हूँ। कहाँ का लोकेशन है आप ज़रूर बताइएगा। अगर इधर से आपका गुज़र हुआ होगा तो ये ओवर ब्रिज कहाँ पे बन रहा है बताइए आप लोकेशन, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये कहाँ पे है, क्योंकि बआसानी लोग जानते हैं ये जगह कौन सी है और ख़ास करके हमारे अतराफ़ के लोग बेहद जानते हैं। तो देखिए, करीब से देखिए, अब तो समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ का लोकेशन है। चलिए अब आगे चलते हैं जहाँ हमारी मंजिल है। धीरे धीरे देखिए टिलर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ सारी गाड़ियाँ बनती हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत जल्द उन लोगों से मिलाऊंगा जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा शुरू में ही, तो समझ में बात आ गई होगी कि मामलात क्या है। आजकल मैं वीडियो बना रहा हूँ अइम्मा हज़रात की तनख्वाह को लेकर, इसलिए कि हमारे अइम्मा हज़रात का तनख्वाह बहुत कम है। और बुद्धिजीवी लोगों से मेरा सवाल है कि क्या 9,000 में वाक़ईतन एक फ़ैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान है? मुझे नहीं लगता, बहुत टफ़ है। इसीलिए कौम के दानिशवरों से गुजारिश है कि आप अपने इमाम का ख़याल रखें, हर मुसीबत परेशानी में उनका साथ दें और जैसे भी हो उनकी इमदाद करें, मदद करें। तो आइए देखिए, आप यहाँ पे कई बार यहाँ से गुज़रे होंगे, आप देखे होंगे, तो मैं आप बरही के क़रीब हूँ, है ना। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है, इसी तरीके के वीडियो मैं बनाता रहूँगा। देखिए रोंग में हम लोग जा रहे थे और अक्सर शाम के वक्त जो है बरही में बहुत जाम हो जाता है। ये मैं झारखंड सरकार से कहूँगा कि आप कुछ इतना जाम में लोग फंस जाएंगे, बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं, इसके लिए कोई तरकीब निकालें। देखिए जाम में हम लोग फंसे हुए हैं और बार बार फ़ोन आ रहा है। देखिए चौक आ गया, तो आ गए। देखिए हमारी राहत फैज़ी साहब क़िबला, तो ये सेब ख़रीदे और कहा कि पहले खा लीजिए, उसके बाद जहाँ चलना है चलेंगे। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये आप कुछ नज़ारा बरही चौक का देखिए कितनी हसीन है, और शाम का वक्त है तो ख़ूबसूरत मौसम तो शाम को बनता ही है। तो आप देखिए अब हम लोग धनबाद रोड की जानिब जाएंगे, तो धनबाद रोड तरफ भी काफ़ी भीड़ है और जाम भी अच्छा खासा है, देख पा रहे हैं आप। इधर देखें, अब हम लोग को परेशानी है, दुश्वारी टू व्हीलर गाड़ी चलाना तो है कि दाएं बाएं करके निकाल लेते हैं, लेकिन देखिए इधर कितनी देर से ये लोग खड़े होंगे। देखिए हमर जाहिद रज़ा जा रहे हैं, तो जाहिद रज़ा बहुत खुश है, इसलिए कि माशाल्लाह ये मेरे हम शक्ल में आ जा रहा है कि नहीं, खूबसूरती में टक्कर दे रहा है इसलिए हंस रहा है बंदा। हमने कहा फ़िल्टर से देख रहे हैं, आप भी गोरा हो जा रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे अजीज़ हैं, अब आ चुके हम लोग उस गांव में जिस गांव में इमाम साहब से हमें मिलना है, मुलाकात करनी है। तो देखिए ये गांव देहात हमारे झारखंड के, आपने सुना होगा वीडियो के शुरू में, इस गांव का नाम पचमाधव है। अब हम लोग आइए मैं इमाम साहब से आपको मिलाता हूँ। ये देखिए इमाम साहब का हुजरा है, कूलर वगैरह का इंतज़ाम माकूल है। ये हमारे जाने पहचाने बड़े भाई हैं, देखिए कितने खूबसूरत हैं, और इंतज़ाम देखिए देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखिए अभी हम आए, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मतीन फैज़ी साहब से मुलाकात हुई। जब इनसे रब्तो ज़ब्त हुआ, हमने पूछा हज़रत आपकी क्या खिदमत लोग कर रहे हैं, थोड़ा करीब करो तो देखिए मैं इनसे पूछता हूँ कि कितना तनख्वाह मिल रहा है हज़रत। तो क्या हाल चाल है आपका? हाल चाल तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तनख्वाह लोग दे रहे हैं यहाँ पे? 9,000। 9,000 तनख्वाह मिल रहा है। मैं इतनी महंगाई में पूछना चाहता हूँ दानिशवर कौम मिल्लत से, क्या 9,000 में एक फ़ैमिली चल पाएगी? अगर नहीं चल पाता है तो फिर आप बताइए, अपने इमाम को, दीन के खादिम को, खुदा के घर में खिदमत करने वाला, हमेशा पाँचों वक्त खड़ा रहने वाला, दिन रात आपके यहाँ खिदमत करने वाला, आपके बच्चों को दीन की तालीम देने वाले इमाम को आप 9,000 दे रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका तनख्वाह 9,000 हो जाए तो क्या आप चला पाएंगे? सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा।
میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کو، نوجوانوں سے جو 40,000 کما کے بھی روتے ہیں کہ میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت مصیبتیں ہیں، تو کیا یہ 9,000 میں اپنی وتھ فیملی گھر چلا پائیں گے؟ اگر دیکھیے ابھی میں بتانا چاہتا ہوں، اگر 2 آدمی ہو 2 وقت کا کھانا کھائے تو مہینے میں 4,000 سے 5,000۔ اگر بچے ہیں اور اسے تعلیم دیا جائے تو ڈریس ہے، فیس ہے، اسکول ہے۔ اگر گھر میں اگر گیس سے کھانا بنا رہے ہیں تو گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، بجلی بل ہے۔ بتائیے 9,000 میں اتنی مہنگائی میں بھارت کا عالم پوچھتا ہے، اتنی مہنگائی میں ایک امام کا 9,000 میں گزارا کیسے ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو امام صاحب کو میں ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں کہ امام صاحب آپ جمعہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ جتنی میری تنخواہ ہے اس گاؤں کے تمام لوگوں کا بھی تنخواہ اتنے ہو جائے۔ دیکھیے گا مقتدی کوئی آمین نہیں کہے گا، وہ جان رہا ہے کہ 9,000 میں میرا گزارا نہیں ہوگا۔ اگر یہ دعا جمعہ میں کامیاب نہ ہو 5 وقت کیجئے، انشاءاللہ العزیز یہ لوگ کہیں گے کہ 9,000 میں ہم نہیں جی پائیں گے۔ حضرت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی چھٹاری میں 10, 15, 20,000 روپے خرچہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو، شادی ہو، کچھ بھی ہو، امام کو کوئی آفر نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ چھٹیاری یہی 6 دن پہ بچوں کا جو ہوتا ہے، تو امام صاحب سے پوچھیے کہ 9,000 میں کیسے گزارا کرتے ہیں ہمارے تو چلیے آپ کو یہاں کی مسجد دکھاتے ہیں کہ مسجد کہاں پہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ بیرونی منظر دیکھیے، یہ آپ اندرونی منظر دیکھیں گے، آپ اندر بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کے دانشوروں سے، قوم کے نوجوانوں سے کہ کم سے کم اپنے امام کو، اگر 60 گھر کی آبادی میں ہو، کم سے کم ایک روز کا دہاڑی 500 روپیہ ضرور دو اپنے امام کو، تاکہ وہ بھی خوشحالی زندگی گزار سکے۔ کم سے کم مڈل کلاس کے لوگ کی طرح وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، قوم کے ہمدردوں سے کہنا چاہتا ہوں، پیارے آپ دیکھیں اور اپنے امام پر خیال رکھیں۔ ضرور کم سے کم 500 روپے روز کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بتائیے کیا 500 ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، بالکل۔ سوچئے اور غور سے سوچئے، دل سے سوچئے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے اگلے امام صاحب کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ پھر ہم چلتے ہیں راستے میں اپنے دوست و احباب۔ دیکھیے ہمارے بہت عزیز دانش رضا اسماعیلی اشعار لکھنے لگا ہم نے، لگتا ہے کہ میرج کر لیے کیا۔ بہت ہمارے عزیز ہے اور قریبی ہے ماشاءاللہ۔ یہ آج بڑی چوک میں ملاقات ہوئی نا۔ ہمارے دانش رضا اسماعیلی ہیں، ہم پیر بھائی ہوئے، تو ہم نے کہا چلو چائے پی لیتے، بری میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑے عزیز ہے، بہت قریبی ہے اور اچھا پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پہ یہ۔ ادھر بغل میں زاہد رضا معینی صاحب قبلہ ہے۔ ہم لوگ چائے پی لیے، اور چائے پینے کے بعد ایک اور ان سے جناب والا سے ملاقات ہوئی، تو یہ ویڈیو دیکھتے تھے، پوچھ رہے کہاں سے آپ ہیں، آپ کا ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اس طرح ویڈیو میں پیار محبت دیتے رہیں اور دیکھتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ پینے کے بعد ہم لوگ آئے تو راحت بھائی بولے پان کھلانا ہوگا۔ ہم نے کہا یار پان کھاتے نہیں تو کھلائیں گے کیوں؟ ہنسی مذاق ہمارے دوستوں میں چل رہی تھی۔ اس کے بعد کہا پان کھائیے، اور پان کھانے کے بعد ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ گھر کے جانب نکل گئے۔ آپ لوگوں کے لیے خدا حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔